ये लपे और कटी कटी प्याज लिंग तुक दा और नवा दा जॉम बांग जुतुआ तो हजू उछर देखा जाक टिको लखा इते हियो ये लपे कटी कटी गया और ओंडा तुथी कोना एर ले दाले बांग जनम लेना आदो हंडे हंडे जनम कोना आदो लेमेन दा तुक काबुन तो चलका हुई कना अवश्य ले पे और उनका तुथी कना कटी कटी गया छुटका छुटका गया तो कालम से जुदी इते बखरा पासे हुई खाय तो ताय तुक कते दो का हियो रोड हियो मस्ते आ सिया लेन खाय सियाय ना बुझे दड़ी गन गया पे प्याज कना तो सिया गया गरम जस्ती सा लखा से चे हंडे हंडे जनम कान तलेया तो उनागी तुमुल जवरा कते दो हियो बल्टी रे ऑलरेडी थोड़ा गान हुई कना 2 किलो गन ये सला चेक हम ना दारे सला आज जुदी टिको लेखा पैसा बंचा आगामी रोहय लेखा 120 टका 80 टका 90 टका केजी तो मिदा जुदी नवा गे सारे लेन खाय तो चदाम किरिमे onte jaga jaga do tu do ka hla bam badai kana suri ono tam tada ono boy boy ono bam nyel yam da he onde ono kate yang kita coba nyel ni ono bam nyel ting ta ne goi dar de jiwo dar nyel mai ka goi dar do bam nyel la goi dar ka selu dur kana ona ko nyel ho ona ko hina ho ada kerja hulu kan goi ya nyel je jiwo do bunu anta ni tapi tinu muta-muta तो नवा को किसी नरा बड़ा ही कौन तो ओंडे मिटे उनका कटी कटी बचा जरा ही कना तो नवा तो पासे अकोय बको नेला बडाये चेदा से नवा दो ओइसे वीडियो दो अकोय बको जेला चेदा से लटी लाडार वीडियो को दो एने सेरे जस्ते को नेला बडाई गया तो नवा को दो जतो बको बाकू कुसी आए महर तो दपे छुटी छुटी कते ओय लेबे इदी काने ना नाम इदी बगी मी से को चला में बोई बोई पेnyel ना ने मेट के कांडी चबाई ना ओ ni तो जामा मा गना बे तो ओरी ya butuh kumil kita yang saya hasan betul ada ni itu bukan betul betul दा थोड़ा थोड़ी मोटा मोटी ada bang siya kay hai tina din na da kung sumay girat nyelok ka ada siya nya am to air punya do mo gol te bina ko ba am un sumay jatno lekha air punya chomoj ge no do jotno goi na ki leka hoy amak dara sering nyamuk karing na hoy ki ka bole am nya med gi kaindi cobain
atau mah tuh jemu ini iya kan তো দেখতে পাচ্ছ এই পেঁয়াজটা রয়েছে জমিতে এবং ছিটিয়েছিলাম তো হয়নি জায়গা জায়গা গাছ মরে গেছে জায়গা জায়গা আছে তো তাই এখন কাটি চলছে জোরদার ধীরে ধীরে টানতে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কত ভালো পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে ধীরে ধীরে টানতে হচ্ছে তারপরে এতে বাড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবো পারলে যাদের কাছে ভিডিও গেছে অবশ্যই কমেন্ট করবা অবশ্যই শেয়ার করবা ভিডিওগুলো কেন যে যেন আপনাদের ভিডিও আমার চোখের সামনে পড়ে এবং তোমাদের ভিডিও দেখতে পারে এটা অন্যজন থাকলে বুঝি এটা ছাড়া দিত তো দেখতে পাচ্ছ আমরা ওঠাচ্ছি যদি লাগানো যদি না যায় তবু উঠিয়ে যাব খাওয়ার তো হবে দেখতে পাচ্ছ এগুলা খাওয়া যাবে কিন্তু তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করবা এবং ভিডিওটা লাইক মারবা এবং কমেন্ট করে যাবা যেমন তোমাদের ভিডিওতে আমি যাই দেখতে পারি Seria lebet beraya nu. Ambil nu ada sih deh. তো এক বালতি হয়ে গেছে অলরেডি ঠিক আছে ফের নেক্সট ভিডিওতে দেখা করব আপনাদের সাথে